Good morning, students. So welcome to our class. Today, you are going to have a class with us. We are from Duta Wacana Christian University, and then we are going to be with you for this class. So let me introduce myself. My name is Nika, and then you can call me Miss Nika. And then also I have my friends. Hello everyone, my name is Trita Bologi, but you can call me Miss Nona. My name is Ricky Darmawan, but just call me Ricky. Okay, so I believe that you have already worked on your quizzes before, yeah? So if you haven't worked on your quizzes yet, please stop right now, okay? So please stop right now. We believe in you and go to the quizzes link that we have shared to you before. Okay, so go to the quizzes link that we have shared to you before and then work on that first. Okay, so for some of you who haven't worked on that, please go to the link. But if you have already worked on that, you can continue to watch to this video. So in this video, your answer on the quizzes, yeah. So we have you have already worked on that, and then now we are going to review it. I think, Miss Nona, we can start right now. Okay, so can you see my screen now, everyone? Mine is not yet. About the others, can you see my screen? I can see it. Now, Okay, yes, yeah. is it clear for you to read it? Can you zoom it a little bit? Okay, sure. Okay. So we begin from the first questions. The first question is write a noun phrase followed by adjective and verb to describe this picture. As you see, the picture is pyramid. Uh, itu piramid di Mesir. Bagaimana kamu akan menjelaskan piramid ini? Coba jelaskan. Salah satu contoh yang saya berikan, pyramid is an ancient monument in Egypt. It attract many tourists to come. Jadi piramid adalah bangunan tua dan itu mengundang banyak turis untuk datang. Ada adjektifnya, which is ancient, and verb attract. It's the example like that. The same format, you will get a correct one. I will continue with number 2. Burj Khalifa is one of the most enormous building in the world. The word enormous mean seperti yang kalian tahu di sini enormous itu adjektif dan Burj Khalifa adalah salah satu bangunan yang bisa dibilang masif. Di sini enormous mean besar. Ya, dia tidak enormous itu tidak mendefinisikan tinggi, panjang, luas, tapi dia artinya secara keseluruhan. Secara keseluruhan enormous artinya besar. Dan itu enormous. The correct answer is besar. Di nomor 3, kalian harus memilih urutan yang benar dari adjektif. Jadi tidak seperti di bahasa Indonesia yang tidak ada urutan yang diatur. Di bahasa Inggris adjektif atau kata sifat itu diatur berdasarkan urutan yang sudah ditentukan secara grammar. Di situ bisa kalian lihat the best is opini, young is age atau umur, England is origin, and the last after the adjective must be known. Jadi urutan yang benar itu opini, umur, setelah itu baru origin. Jadi yang benar itu the best young England footballer.
yang pilihan ketiga ya. Nona dan Ricky, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Oke, okay, so let's move on to the fourth question. Di sini ada the following sentences are noun phrase plus adverb. Ya, kemarin sudah dijelaskan dari Bu Indri juga ya tentang noun phrase and adverb. Nah, tapi be careful here you have the word except. Except di sini berarti kecuali. Okay, so you have to be careful ya in this part. The first one, Taman Sari is one of the most popular places to visit in Yogyakarta. Noun phrase adverb. Betul. Taman Sari has a very interesting architectural elements. Noun phrase plus adverb. Of course. This one, Taman Sari is amazing place. Here we have only adjective ya di sini ya. So Taman Sari is amazing place is only apa namanya? Adjective only. So I think the answer is C. Kita lanjut ke nomor 5. The word ancient has the close meaning to. Di situ ada 4 pilihan, bisa dilihat. Pilihan yang terdekat ada 2, yaitu historic dan old. Di sini sedikit tricky ya, karena ancient juga bisa dibilang old, lama, bangunan lama. Tapi kalau dilihat secara dalam, kata ancient tuh biasanya usually used for the historical building. So the close meaning is the historic one. Old is very broad word. Kata-kata itu sangat luas. Old. Kalau historic itu sudah secara detail. Jadi yang benar adalah historic. Okay, and also here, the word magnificent has the close meaning to. Di sini ada fine, rich, supernatural, and then mystic ya. Dari magnificent kira-kira kita punya beberapa option ya di sini ya. Rich, menurut kalian apakah close meaning to magnificent? No ya. Supernatural and mystic here are the same. Jadi kalau kira-kira jawabannya supernatural, mystic, kayaknya optionnya sama nih ya. Jadi mereka berdua punya arti yang sama. Jadi kayaknya jawabannya bukan itu. So magnificent here has the close meaning to fine atau good ya. Jadi magnificent baik, luar biasa, good. And then it also have the same meaning as fine. Fine itu bukan berarti baik-baik saja. Kalau ditanyain kabar, fine, I'm fine, thank you. But also fine di sini adalah great atau bisa dibilang luar biasa gitu ya. Great, you can use that too. So the answer is fine. Okay, for question number 7, as we learned in previous meeting, what is the function of descriptive text? Ya, seperti di materi yang telah diberikan oleh Ibu Indri, saya melihat kalau kita telah belajar tentang social function dari descriptive text tersebut. Nah, apa sih fungsi sosialnya? Ya, fungsi sosial dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan tempat, orang, dan binatang secara spesifik. Seperti yang dan ketika kita mendeskripsikan tempat, people, and animals, there's an order that we should follow. And then next to the egg. Ya, sedikit lagi menambahkan yang sebelumnya ya, untuk describe, when you are describe,
try to describe it as vivid as possible. Vivid di sini punya makna yang sama dengan clear ya. Jadi sebisa mungkin kita membawa seseorang untuk bisa merasakan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. So it's to describe. Okay, number 8, write a noun phrase followed by adjective. And write a noun phrase followed by adjective to describe this picture. What picture is that? It's a Colosseum ya. Colosseum. But tadi kalau misalkan semisal kalian tadi cuma punya waktu 15 Miss, nggak cukup waktunya untuk browsing di Google what the name of that place. That's okay, you can just mention it. Boleh pakai it aja. Jadi daripada kalian pakai Colosseum, kalian boleh pakai it. Kalau jawabnya pakai it, boleh Miss? Sure, you can. So here mine, as the example here, Colosseum is such an ancient and magnificent historical building. Di sini noun phrase ya, Colosseum is such an ancient, magnificent historical building. Noun phrase-nya Colosseum, an ancient ya. Ya, ancient and magnificent historical building ini masuknya ke adjective juga. So there is a noun phrase, satu kumpulan kalimat yang diikuti juga oleh si adjective-nya. Oh, number 9 is still me. Which of the following sentences will describe the picture? This one is pretty tricky ya, karena jawabannya panjang-panjang. Nah, kita lihat aja dari yang paling kecil. From a distance, it look like a colossal mass of stone. Eiffel Tower didn't made from stone, yes, it's not the answer. The building looks like a mosque. No, it's not a mosque. A very large tomb made of very ivory white marble. No, it's not white. So it reaches 948 feet, and when completed, it becomes the highest monument past the Washington Monument. So the answer is A. Where is A? The last question is, what is the best word below that describe a crowd? A crowd means tempat yang ramai. Desolate means sepi. Dan magical here means sesuatu yang luar biasa, yang magnificent. And tiny here means kecil atau pendek gitu. Nah, jawaban yang mendekati crowded is overpopulated atau pilihan yang terakhir. Next, we'll be moving to the instruction for project. Have you shared the screen? Because mine is still there. Okay. Can you guys see it? Yeah. Can you zoom it a little bit, Miss Nona, so that we can see it clearly? Okay. Yes. A little bit more. Yes. Okay. Thanks. Okay. So for here the instruction, kalian kemarin sudah belajar tentang descriptive text, right? Kalian sudah tahu beberapa fungsinya, apa aja yang dibutuhkan elemennya, struktur kebahasaan apa aja. Ada noun phrase, ada adverb, ada adjective, kemudian ada verb juga ya. So you have learned already all the elements. Now, for your task, you have to make your own description about historical places or historical buildings or tourism places. Jadi kalian membuat sendiri deskripsi kalian tentang historical building or historical building or tourism places. Remember, make your own ya. It's not copy and paste, but Miss Nikona dan Mr. Ricky akan memberi kalian kebebasan. Kalian boleh menulis itu ataupun kalian melakukannya dengan cara direkam. Okay, so for those
would like to speak better than type, you can just speak. Ya, nanti kalau yang lebih suka mengetik aja, boleh kalian mengetik tugas kalian. Jadi tugasnya akan ada bentuknya akan ada dua, diketik atau di record ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu dan nanti tugasnya akan dikumpulkan. Kita akan lihat instruksi setelahnya ya. Mungkin Kak Nona, Miss Nona atau Mr. Ricky mau menjelaskan? Oke, kalau kalian mengerjakan tugasnya dengan mengetik atau bentuk words, setidaknya kalian mengerjakannya 2 paragraf, berisikan 2 paragraf deskriptif teks kalian. Jika kalian ingin berbicara atau mempresentasikannya secara oral, kalian bisa membuat video yang sepanjang 2 menit. 2 menit, dan jangan lupa untuk memasukkan gambar yang kalian deskripsikan. Oke, dan selanjutnya jangan lupa di-upload di Padlet. Nanti kami akan memberikan link dan Padletnya di instruksi di WhatsApp group. Oke, seperti yang tadi dibilang oleh Miss Nika, tugasnya dikumpulkan pada hari ini jam 23.59 atau sebelum midnight. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugasnya itu. Yang pertama, what is your chosen historical building or tourism place? Jadi kamu bisa memilih bangunan-bangunan bersejarah itu antara di tempat kamu berada sekarang ataupun di mana, ataupun tourism place yang kamu inginkan. Ya, di Jogja ini contohnya sangat banyak sekali, jadi kalian bisa ambil contohnya aja lah. Kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh kan suka tuh kayak ke titik nol dan titik nol, Malioboro dan segala macam yang dekat di sana itu, atau historical building seperti Benteng Vandenberg, am I right? Jelaskan instruksinya. It's fresh. Oke, terus di situ kalian bisa menyebutkan bagaimana tempat yang kalian kunjungi, yang kalian deskripsikan itu seperti apa dia, apakah dia memiliki keunikan apa aja yang dia miliki. Terus apa yang membuat dia spesial. Dan itu tolong dijelaskan sedetail mungkin. Jadi saya dan guru dan Miss dan Kak Riki nanti bisa, ketika kami membaca, kami bisa merasakan kami sudah berada di tempat itu. Nah, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, kalian bisa melihat rubrik di bawah ini. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Riki? Sebelum sambil Kak Riki menjelaskan ininya, boleh tolong dipersiapkan Padlet Kak Nona supaya Miss Nona supaya student will also see how is Padlet. Untuk kriteria penilaian, jadi ada 2 karena tugas kalian tadi ada 2, writing dan speaking. For the writing, the thing that you should consider or you should take a note is the good organization of paragraph. So if you write it beautifully and seamlessly, jadi paragraf di lewat susun itu rapi dan enak dibaca, it will be a good point for you. Lalu and then you use descriptive word are used to describe topic and reach the 5 sense, at least female or
phrase was used, the setting was clear, like what the written there, apa yang kalian tulis itu kalau bisa sejelas-jelasnya, sehingga saat kami membaca, when we read your paragraph, we can imagine it in our head that, wow, this is the place that you describe. If you describe Malioboro, when we read what you read about Malioboro, we will imagine Malioboro is like this. So use many adjectives that can help you to describe it. You can also have a good point there. For the speaking, can you move the screen down so everyone can see it clearly? Okay, this is for the speaking. No adjectives are repeated, and what variety of adjectives are used. All adjectives are appropriate for the description. Jadi untuk dapat nilai yang bagus, score 8 till 10, kata-kata sifat yang digunakan tidak diulang-ulang, lalu pilihan dan adjektifnya itu benar-benar pas digunakan untuk mendeskripsikan itu, kamu akan mendapatkan skor 8 sampai 10. Selain itu, yang harus kalian perhatikan adalah verb dan like if you use they, use also the verb for if you use singular noun, use the singular verb to reach the good grammatical rule, to follow the grammatical agreement. Jadi kata-katanya itu cocok, enak dibaca, dan juga mematuhi peraturan-peraturan grammar yang sudah kita ketahui. Bagaimana Ibu Nika? Ada tambahan, Miss Nika? Ya, oke, terima kasih. Itu tadi sekitaran gambaran kalian ya. You don't have to take a look at the score-nya yang di bawah 8 ya, but focus more on the rubrik yang 10. Kalau kalian bisa mengikuti semua kriteria itu, you have the possibility to reach the score from 8 to 10. Jadi nanti kalau misalkan kurang sedikit mungkin ya nanti jadi, kalau sudah bagus semua you can have 10. Okay, so I think that is all about the rubric. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nanti kami sudah sediakan linknya ya, yang nanti akan kami kirimkan lagi. Learn on how to use the Padlet, okay? Apakah Padletnya Miss Non? Apakah sudah kelihatan Padletnya? Masih belum. Ini masih di Word-nya. Kalau sekarang Mungkin harus di stop share dulu. Sekarang bagaimana? Yes, betul. Iya. Okay, yeah. So this is untuk Padlet-nya. We have yang kelas 10 bahasa,
IPA 1 dan IPA 2, kalian nanti akan punya linknya sendiri ya. Jadi masing-masing kelas kalian akan pergi ke link kalian masing-masing. Oke, jadi untuk IPS 1 dan IPS 2 nanti kalian pergi ke link kalian sendiri. Kelas 10 IPA 1 dan 2 pergi ke linknya sendiri ya yang sudah tertera di grup WhatsApp. Dan yang kelas 10 IPA 3 kalian juga punya link sendiri ya. Jadi masing-masing kalian pergi ke link Padlet yang sudah sesuai dengan kelas kalian. Oke, nanti itu akan mengarahkan ke salah satu yang ada di sini. Ini adalah Padlet. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau upload, silahkan boleh dipilih salah satu. Miss Nona, can you open one of them? Yes, okay. Nah, nanti kalau kalian mau upload, you have to click the plus button on the right side. Kelihatan nggak ya? Ini soalnya ada gambarnya di ujung. Bawah ada tambah. Di ujung bawah, pojok. Yes, yeah, good. Di sini ada title and then write something ya. So nanti kalian boleh tulis title-nya apa. So for example, Borobudur Temple. Type Borobudur Temple. Thank you, Miss Nona, for helping us. Yes, Borobudur Temple. Nah, nanti kalian boleh ketik di sini, langsung boleh, mau ditulis di Word dulu, baru dipindah ke sini boleh. Oke, so ingat ada 2 paragraf ya, untuk a short paragraph aja. Jadi you don't have to make a very long and then wordy yang banyak kata-katanya. Yang penting 2 paragraf singkat tapi bisa menjelaskan dengan baik dan masuk ke rubriknya ya. Nanti kalian masukkan di situ. Jangan lupa write your name first. Can you maybe you can give an example to write the name and also the class ya. Jadi ditulis namanya dan juga kelasnya. Oke. Ini Miss Nona. Miss Nona numpang nama IPS kelas IPS dulu. Oke, once kalian sudah selesai, kalian boleh tulis di situ dan jangan lupa sertakan gambar. Please attach some pictures. Mau picture-nya 1, 2 boleh. Nanti kalian coba yang sesuai dengan judul kalian ya, kasih gambaran. Nah, itu kalau yang mau pakai audio, kalian bisa upload file, ada tanda panah ke atas itu ya. Ya, kalian bisa pakai itu upload, nanti kalian upload recording kalian ke sebelah situ ya. Nanti kalian masukkan recording kalian ke linknya itu. Dan kalian kalau mau langsung aja, aku sambil mau langsung mau ngomong sudah ready, kalian bisa klik tanda 3, titik-titik 3, yes, good. And then after that you can klik voice, record audio from your microphone. Nanti kalian langsung ngomong di situ, nanti kata-kata kalian sudah ke-record ya. Jadi untuk yang mau pakai audio, kalian punya 2 option seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti punya teman-teman ada di situ. Nanti kalian boleh pergi ke link Padlet ini lagi dan lihat hasil pekerjaan teman-teman kalian. Kalian bisa kasih, kalian juga bisa kasih like or any other things. You can show your reaction to your friends' work ya. Boleh mau jadiin referensi untuk besok aku mau liburan kemana, you can go to this page ya. Itu untuk tugasnya. Nah, untuk ini mungkin dari Miss Nona atau Mr. Ricky punya other additional info? You Nona? Tidak ada untuk itu. Yeah. Cukup. Yes, okay. So for Padlet ini, it's available on App Store and also Google Play Store, or you can open it through web, ya. Jadi misalnya dibuka pakai web ini juga bisa pakai handphone accessible, okay? So go to the link, ya. Nah, nanti if you happen to have any question, kalian bisa pergi ke Padlet yang pertanyaan, Padlet for questions, ya.
totally Miss Nika and then Mr. Ricky will check it regularly ya. Nanti Miss Nika akan cek secara berkala dan akan lihat kalau kalian ada pertanyaan di situ. Ya. So if you have question, don't hesitate to ask us through that. Kalau misalkan kelamaan jawabnya, boleh kontak Bu Indri untuk nanti menghubungi dan seperti itu. Kayaknya dari Miss Nika sampai sini aja dulu. Mungkin untuk sedikit tambahan saja, kalau untuk teman-teman nanti kalau misalnya mengerjakan itu dan tidak usah khawatir karena nanti rubrik akan kami berikan ke Miss Indri untuk membagikan kepada kalian. Jadi kalian bisa memakai rubrik itu ketika kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Dari ada? Tidak ada, saya rasa. Sudah cukup lengkap penjelasan Miss berdua. Okay, thank you then. If there is no additional information from us, then we will stop the recording. Yeah, you can now working on your assignments, and then if you have any question, you can ask us. Okay. So I think that's all from us. See you someday. Yeah, everyone. Thank you so much. See you. Thank you. Thank you.